Et fia pas balé banto et oui le cas est à blato le cas mi a pas avec mau be Salomon et au tona Jéroboam le fia pas balé bato ta bien aimé mi a pas avec mau ha ba ben Jéroboam ba yi bele mi a helesiao mi a to ya hele le loton mon le premier anti. Alléluia. Nyana loto mi doto no flame ke me jema nami. Mi doto nyere mi ameke nye boko me bivio. Mau brobana ya azam ya ble ya tro ameyo o jibe wa tro. Ne pas te satuko po bal evelame etave. Pupe womea maunto so na alakpa aso nami asti so dure kuku a generator anami a de fiome aleke o yomino la lakpa me emegbla wa tromi nenema maulema ela benuka mi ape jojo meni to trome pe jojo me vio eta mau a to siaome a tromi a te so a la pa de fianami be mi abe yo mau yo ela tromi balo ne mi po roma to ba gba to a e pupu bla vevo eni so de bla to via e ke be mi ma do to mawa mau akpere mi antire bra mi ayi mi anja ko bokoko e mi akpo egbe amoyo pour la mi egbe la pangpo de voir o le nami Jessia à la fin ade bla devant ade si je dirais que me miasio nous nyare que me miasio agbare que me miameo minye amekukuo egbea joko peut faire le po auto siaome o le nami si ça sorti to vaccin ben yaome o le nami to vaccin me to abota sisimia o le nami si ça 66 la bena bo mauto avec me miameo robato ba gbala banto blague voni so de blague ton vont ve le nami minami le robato ba gbala tagbato blague voni so de blague ton vont ve mais le mon panya le yesu so na ta pe comme le si que be o me jibe wanya mau ko mola mau cho dasina wato be bebleo bena wa wonu makomako leke me enu majo pe gbogbo le wa me papo galolon paple ayeme jeje paple nu volon paple ayeme nu paple ajerada ameyo nya ameyo dadalao paple madakpeo ameyo chitere wa be jila ontio nu nya manotosio ple jojome pwe blani popo me o nya tepia o nya ma po bondotro bena ameso kata o le sia kata ona
et même de ko ole weo kake ole amesi ole sa kata ji won de la ma pe jiku ava o ji atro ma o to atro mi akpere mi anti e mi aja ko gbogbo kokoye e la bana mi mu lo nyate pe o mi chitre nyate pe je o to kaka ko be a ele globe ma be a o ma be a o ma mu ya na de keko e sa kata onya ala padada o be kegbe me hekata anya ale be Gabriel ala padana wa hekata lanya o fikage wa to ahe wa be fe ona o e ma me ke male te non po male te non po ima male te non po keke me ma konu e ke be satana e bleo lu voir ade amenyanto le meo e na poto e tro ne me po adabato la amenya me gale wa do meo ne e jakaro gbogbo kokola ne tro zobe adabato ne satana ade amenya le meo wa na oji atri eye na cho mauha ana no adam satana hana na wa adam na na blobo bo ya ye be nya joy ye le jajawe me yoji mele nu sakoma mele nu sakoma akbedentio be kakava wa tro wa gbe pam nani na tron gbedi eye mon pokpo maga no asiobana naga atrova o la ba leke wo pele Achitofel ha wo ne mi polu jike jo Achitofel le na adawo to do kwi satana le na adawo ele mo to di va se emeke o tron epe agbe nenema pepepepe mauha ona ne ma jibe ya hoya tepe gisiwa alo ya chodo ku adonya tepete ahoya tepete la nenema pepepepe mauha wo e wa tron wa gbe po na tron gbedigbeji yen oto le eyata manye no su la sia de kaji meji ma wo no si ke meji ma problem kura abe ma fiemi noa me gatote akpo me gbedo ke yinko pudu na ide eto abetame bena me gatron vignao mi pudu nya ide eto kokota bena mi kawaja ko boko ko ma de kukuna mi hiyame pe sino no wate na sio onko wate na sio fa onko vovovovo onko gagaga asi hoho pe onko amoa no yonao vo ponyure na oluvon bena me gatron oluvon to amo obe ju mi po nyere Salomon etagba to onti to etagba so le yido e se akomati agbon mi pour Salomon etagba to pupugban ide eve mais le ma oponya le Yesu Kristo dans notre commande e se anye no fia memele nami Adam dodo menenami no prome chop menenami wayira amesio mezoado amevondo po Adam dodo ontio wayira amesio mezoade amevondo po Adam ontio mi ame yo mele da la pa les autres ame vendre yo pe mojo jijo popo alo e menyo tonu e pe ala akpasa gatore nu ka beni ekuye mi ga pasa modo obe mi atro mi appelle au vent le américains me le bolo ko nu kwa na ja ko boko kugensia nu katao nu kanchu balo le na pa e fo le na nu katao eve bena na pasa amerike ike ni amegbolo amemano bodu kare kinu bo atutuo na vai jagore boko ko nti eve apa nkata obwe wayira amesi sikema to atene nous vont au laopwe modio ble amevondo ope adane de onde nsio azon amevondo ope adadanti adezon azon abe Achitofel ne mi po Achitofel mi pepe nuwu ne ezon abe Achitofel na na ba wunu abe Achitofel ne de mi po
mi gazon ame vɔ̃ɖi ƒe aɖaŋuɖoɖo dzi o. Ame vɔ̃ɖiwo mi kpɔ eke David megana nyɔ eke evia va xɔ fia. Mi kpɔ aleke nufiɔmea aɖaŋuɖoɖiwo be wotsɔ na efia. Mi kpɔ aleke wowɔ. Meka le na wɔ aɖaŋu esrɔ̃woa eye srɔ̃wo ma nye ahasiwɔtɔ. Gbɔgbɔ kae le nyɔnu sia me le na wɔ aɖaŋu. Mi kpɔ nu siawo katã siwo le dzɔdzɔ trɔ ɖo mi eye amewo le trɔ ƒe luʋɔ. Oh, efia exɔ se be David do ame siawo wava na wɔ aɖaŋua. Oh, wodze afi wo nuwoe. Afi wo nuwoe. Aɖaŋuɖoɖo ye mele bo ɖeke nu o. Eye mi kpɔ aleke wokpa ge na ame siawo kpa ge na David ƒe subɔlawo. Woze woƒe awuwo kaka kɔ ɖe kaka kɔ ɖe woƒe ata gbɔ dzi eye wole ko nu hehehehe. Mi kpɔ ɖa nu ke va tu wo. Wodzi ku na tɔtɔ ko ku va dze wo dzi gbea. Mi gaɖo to eye mi gazɔ aɖaŋu vɔ̃ɖiwo ƒe mo dzi o. Mi gazɔ gbakpli o. Elabena esia atrɔ miaƒe luʋɔ. Nyateƒe to miele na mi. Ne mi le esiawo wɔ la miagble miaƒe luʋɔ, miatrɔ miaƒe luʋɔ. Ye dzina na mi. Eye womenɔ anyi ɖe miganɔ anyi ɖe migatɔ te ɖe woƒe mɔ dzi o. Nuvɔlawo ƒe mɔ dzi o. Kpakpatowo le gedetɔwo ƒe mɔ dzia migazɔ kple o. Migato woƒe mɔ dzi o. Woagble miaƒe luʋɔ. Eye womenɔ anyi ɖe ame vɔ̃ɖiwo amekolawo fewuɖulawo ƒe hame me o. Akɔ hahahaha abe aleke Satana konɔ nu ene. Miganɔ anyi ɖe woƒe hame me o. Gake ame siwo kpɔa dzidzɔ le Mawu ƒe ese me, Mawu ƒe nya me, yike Mawu ƒe se eye wodrɔa eme eye wonɔa eme eza kple kele. Ame siawo Mawu dzi Korinto ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 15 tso blatɔ. Korinto ƒe agbalẽ gbãtɔ 15 tɔ blatɔ. Mais le Mawu ƒe nya le Yesu Kristo Nazaret ƒe ŋkɔ me. Migable mia ɖokuiwo o. Eƒlɔ vɔ̃ɖiwo agble o. Nyateƒe wònye nɔvi nye lɔlɔtɔwo. Mawu ne kpe ɖe mia ŋuti mena eƒlɔ vɔ̃ɖiwo nagagble mi o. Nye aɖaŋuɖoɖo mamlɛ na mi enye bena ne miado gbe ɖa la miganɔ gbe do na ɖe ame sia ame ta o. Mawu nye gblɔe le dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ ta 17 me le Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ bena ne miwɔ nu vɔ la esɔ gbe bena yeatsɔ miaƒe nu vɔ katã ake mi gake womegblɔ bena ne migaɖo ɖe gbɔgbɔ kɔkɔe woatsɔ miaƒe nu vɔ ake mi o. Nu vɔ sia nu vɔ si ke miawɔ ɖe Mawu si la woatsɔ ake mi vɔ adze agɔ ɖe gbɔgbɔ kɔkɔe la womatsɔ ake o. Migagblɔ be esia o. Esia le veve ɖe ŋutɔ. Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ migado gbe ɖe ame sia ame ta o. Ame yiwo dze agɔ ɖe gbɔgbɔ kɔkɔe ne mi va le gbe do ɖa ɖo ta la miatrɔ mia ɖokuiwo lɔlɔtɔwo. Nu ka wònye vi ɖeka wònye bena xexea me katã asɔ asi o ena abuwo luvɔ. Nu ka vi ɖeka wònye o bena ame aɖe aƒo nu ƒoƒo ɖe Yesu Kristo ŋuti eye le emenugbe la wòava kpɔ ɖe ko le zɔva me o. Vi ɖeka wònye be ame aɖe aɖe luvɔwo na Aƒetɔ Yesu Kristo eye emegbe wòava kpɔ ɖe ko le zɔva me o. Aɖaŋuɖoɖi yike mana mi alo nuxlɔ̃me mana mi hafi miado gbe ɖa enye bena eye nye sia. Romatɔ ƒe agbalẽ 6 agbalẽ 20. Mina miaxlẽ Romatɔ ƒe agbalẽ 6 kpukplu agbalẽ 22. Romatɔ ƒe agbalẽ 6 kpukplu agbalẽ 22. Miaxlẽ Mawu ƒe Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me gake la fefi la ya eyike mie woɖe mi ɖa tso nu vɔ mea emietrɔ zu Kristo ƒe kluvi la. Mi kpɔ dzɔdzɔnyenye kple agbemavɔ amen. Fifi eyike mi kpɔ katutu mi kpɔ ɖeɖe tso nu vɔ si me. Tso egbe sia mie dome ame sia ame la gblɔ bena metrɔ zu Kristo ƒe kluvi. Kristo Mawu ƒe kluvi. Metrɔ zu Kristo Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe kluvi.
Ame kota le problème gbogblomena menye maupe subola menye maupe subo maupe dochola maupe dochala nye maupe kluvi metrozu kluvi na apoto Yesu Kristo na tepe kluvi maupe ebe enyo bena matrozu epe kluvi eke menye kluvi na abosava la beba masuba bosawa le manya mela abel leke oza pakbele oze pakbele oze eta ene pour demana mena nye tuko le totro le si majamia leke ba trozo Kristo tola metrozo Kristo pe kluvi leke meto to nouveau pe kluvi me metrozo Kristo pe kluvi haleluya metrozo Kristo pe kluvi o amekele to dom fifila ya wea mi dola po eku tichare kele miame ayo odora po eku tichare kele miame keye kokonye pe kutiche kokonye pe kutiche e ba le miape agbe pe nura miapo agbe mavo ele vevere me mau brana na ola nebe yawa be nyagbodi la togbo ya bena owo amekenyi nyagbodi de kakbu ya Samson me wonsia o enya bena mau pe tabedodo onye ejilao me dase de jovo nu ike mau glona Samson na o edoto mau makado to mareke o Megatrozu efia Saulo bena mau agbrona bena eve bena yeyo fiao o elle abe aleke nyonu esrolation ene blomena o esro nyonu eve bena mendeo elle bena ne va bonso abu ne bonso bubuade ne va trozo ahasito le nya premier no vinye aveo bena ne lo epo aveo bena ne lo nyonu si akpo le wa gbeme me gade mo bena esi atogbe va dio abale ko va efia Saul diene o me gade mo o aveo o problema la maneta de problema mo bra o ni ma ka gbere boko kokole tepe ela bena edo la jol amesi akpo ela bena amesi atrozu afokuna o choma vomone odola sida mesia edola sida mesia egbe ene global marielo ma dogbe nelo ma mi adogbe na moro atron to do kuyo nyanya matron lu vonye onto la tron do kuyo ela bena nuka amesia togbe enyabe ejagaro bokokokwe alo e pa for do me koba kontio gake ekpoto galeyon ekpoto galezo bagpele na nye koto bena atron lu vo wo na tron lu vo enye ma tron lu vonye o hallelujah bonwere bena Megatron lu vo le unti la me peut se sem alors unti la peut le mentio ni magale tabe bon abe vife wa negbe o de vieux benu to le tadinam ete kutogbe ete ku nyaga vo ne manya ola na do de vieux peut tamisusu ela bena luka nu matoto me le wa gbemo no me toto me le wa gbeme o ta na tin no moto ame e ata Paul blobena Paul mle enu gbogbo de Bible ame akeke wa do ko to pa gba ta bi to me e kukuri kama e blobena leke me nye vife me la me poano abe de viene me boite abe de viene gake eske me sila me trozo untula me na no si o kata vife me de vive pour nous kata au boule me petit et sou gamna soumena nous so kata vive de vive me pe agbenu no kata le mia de o kata le mia pa agbe me e mia no agbe abe ametitio abe amega hoho ene ele vive dento hallelujah le vie me pe nous kata do la vole mia pa agbe me mia no agbe me hoho amega ametitio ene game sou bena mia globe ameyo le bou fomi ne ele
ameyo le fo bumo pe nya o semala na tron agbe o gapopo asomana nuka mianglobe ameyo le fo bumia mianglobe o kata mianglobe o mina mianglobe o manya eike o to gohan na bu fo do kuyo o wakafuma o no sike mawo le yo me vala agati o awe egbe egale wo agbe amere muno mau awo no si o vai eleblema agati wa wo egbe amere lo amere muno mukao Achitofelo o do adana Absalom efiabe vi mi ponu sike etonyewo mi ponu ka aleko wa wu eri e wa hosro mawu yo amema mawu yo mama mawu siamina mawu latin siamina mo nya nyemedina nu mako nyemedina eseji mawo amesio le no pomo la eleve mena mi ato apare kana o eleve vere nto eleve vere nya nyamjira be amo wa jeklolo nkunyame o nyamjira mega jeklolo nkuna mo o ma classe ko ra ne lo le miamia anyolo ne lo le miamia anyolo mi pora gbogbo von de o ayemenu ola de o yo fu gba pe ayemenu ola wa no wo sibina yoni amelola wene nuka yinu ma nyele loto mi pora Absalom agbara o mi pora eto yedeka o nyono lesi nyono sugbo lesi pora amewa nyono mawi onia amewa mawi yawa mi pora Absalom lesi o kata gblon vo yentoare englobe nu yo kata wo le hotame ewo englobe o kata vo ele to atogblom mi pora enyo alea mi pora David gbonamena ebe Absalom la ewo Amnon ela bana e dongba pele novia escape koito Tama eye mechoke o gake Absaloma yele globe amade menyo mi pora ebe ya yenyo na tepeya fia David ejo e yoda se fiazi kuna evia Absalom e yoda si nyonu ewo dare efiasame bena wakpo fiasadi me bio nyade David e ke me poe le jipo me benade le yabe vio ejereka edalobo lesi eje de kawo nyonu o lo na nuyeye nyonu mo na nu hoho unku gan le wasi agbe popo vio ene enu gan no ku vigina o jina nu gan enuyeye aleke wo owo na tin dasi ela da vugbon aleke wo na cho kanami aka daro achevibo be achevine po kanami dinae aleke David blana bana menya hafi we ela bana vinha Absalom le don ba pele ho vo menya eyata le ke me ajola me glore apeame vinha Absalom le don ba pele nyonu sia okata ho menya kaka me to do na lo gbo na ne ejibi akpo nseda amadejila adon ba pele soro kwa na akpo nsereji kaka me to do na losia Achitofele yene adansiao be wawe nukata eke ye David leke me ye yajo ye me dasi nono potore afame o eye wonyi wo ko ye dasi ade afame o alabana
Achitophel do Adana vigne Absalom me wa do ma prenyo no awo me nyaho intermédiation hafi jo la perme mi kpo aleki Absalom kurura mi kpo abe ale yo wida o wi abe avone avu go han o me una vo ale aleke o e o cho antrogede o e wo je e popodoji akota mi kpo David be soja no da antroreka o una ame blaton o una me blani eye o va da antroton de akota ne ba pele antro ewo de podomene mi kpora amesia avovo o vovo alo keke iye mi kpo abe ale ko di o di abe avu ene o di abe avu ene mi do to mi ase ame yo kata o leva mi agbor gole ba ngolo na Gabriel wole ke o yade nu kaye ne wo na ma wo ele Gabriel to blom Gabriel wonusia ya o yade nu ka ne wo na bloto ame yo kata le ponu vont la mogola wato nyina wo futo abosanto mi kpo nyure na amesia o kata Nemi kpo David be nyonu ewo sia o pe nuula eke Absalom kula o le kata de gakpome aye o kata o kule gakpome mi kpo ale ike o le abe avu onela o me dasi le wonti o vasre me ike o kata o kule gakpome o kata o kule gakpome ta ma de kukuna mi doto no sike mawu le glona mi ne mi nyabe alo mi doje si mawu le no fona mi la mi gakpo me gbedo me o ne va ba he yakata titre mi gakpo me gbedo me o wa ne mi le do la ne le mi pe gbedo me la mi glona mawu bena mawu ma le gbedo la ne po me tota ame yo kata me po ho Yesu Kristo malegbedora tamena wa ho Kristo Yesu do wa pa gbeme gake ne amadele wa do masike jagoro bokokola nyemale gbedora de amesia ta o bena ewu megavatro o luvo gbalo da ma ta o ne mi po Yohanes pa gbele eve bu asike wa to wi le kala gbemena amesia mesike si Kristo peut dodo melela mi ga ko me pa pomo eye mi ga do gbene o ela bana ne hogbena mesia alo do gbena mesia la nyabana aina de ago jejede gbogbo ko nti aye na tron agbe o gbalo me ga do gbena mesia o to ahajina na vai me ga hogbene go ha o ne témoin Jéhovah to va mi agbo alo Yehovah pe da se fo o va mi pa pomo la mi ga de modo bena wa ponopo le mi pa pomo mi na wa nyabana tepe ya ala pesa me mi pa pomo ni eye wa we va mi agbo mi tu agbo alo avotroa mi agbo no bena mi de tagu mi ado bera ne atiga le mi agbo la mi tu atiga da mi ba haji mi ado bera se sien fofo mau mejema gbolomo yana foto abosan pe dollar siao kake ne mau viene le wa domala ikema jagoro bokokola le noula leo bo befane de noula kasi wa pa agbe to so apa ji apa diskuso bela meyo katani apeto Yesu Kristo wa trova Kristo bo ho Yesu Kristo dise eye na wenu na gbolomo yana o na vuvo tro na o na vu agbona ne wa to wado ele vevere nyano loto ma na pere mi anti miele ide nu gake hafi mi awu no mi adi hare mi adi hasia
Et hasi ale gbogbo bena. Et ya megbe ma do gbeda. Di amesio kata ma jagodo gbogbo kokweta o. Alo gbogbo kokwenti o. Ake amesio jagodo gbogbo kokwenti la. Nyemeleme o. Nyemeleme o. Nyatepe ma gbolo mena e ma bunu fona mo o. Vo nyema tema o po. Ma gbolo mena ma do ipo. Vo ma gbolo na mena ma te ipo o. Ta nyema tema o po. Ma bena ma do ipo. To si amela ma do ipo. Nyelo lo to. E hale gbolo mena. Abalke Marco Pabaleta enyi blato wande to de bato enyi blanc. Bena vide ka onyi bena rikia katana swasio. Eye na bu oluvo. Si je possède les biens de ce monde, si mon âme n'a pas pu être sauvée, que me sert-il de prêcher la bonne parole de Dieu si mon âme n'est pas sauvée? To preach the gospel if my soul is not saved?
Que me sert-il d'avoir Jésus dans ma vie et que mon âme ne soit pas sauvée à la fin? What shall it profit me if I have Jesus in my life, but my soul is not saved at the end? Que me sert-il d'avoir prêché la parole de Dieu et qu'à la fin mon âme ne soit pas sauvée? What shall it profit me to preach the good news, but at the end my soul is not saved? Que me sert-il d'avoir aidé tous les orphelins de ce monde et qu'à la fin mon âme ne soit pas sauvée? What shall it profit me to have helped all the orphans in this world, but at the end my soul is not saved? Que me sert-il d'avoir pris soin de tous les malades de ce monde et qu'à la fin mon âme ne soit pas sauvée? Oh, what shall it profit me to have taken care of all the sick, the ill of this world, but my soul is not saved at the end? Que me sert-il si ma femme m'abandonne à cause de Jésus et qu'à la fin mon âme ne soit pas sauvée? I wonder, what shall it profit me if my wife abandons me because of Jesus, but at the end my soul isn't saved? Que me sert-il si mes enfants m'ont abandonné à cause de Jésus et qu'à la fin mon âme ne soit pas sauvée? Wonder, what shall it profit me if my children abandon me because of Jesus, but at the end my soul isn't saved? Que me sert-il d'avoir quitté l'Occident à cause de Jésus et qu'à la fin mon âme ne soit pas sauvée? Yes, what shall it profit me to have left my country, but at the end my soul isn't saved? Que me sert-il d'avoir couché avec tous les hommes de ce monde et qu'à la fin mon âme ne soit pas sauvée? What shall it profit me to have slept with all the men in this world, but at the end my soul isn't saved? Que me sert-il d'être masturbateur étant en Jésus et qu'à la fin mon âme ne soit pas sauvée? What shall it profit me to be continuing masturbating myself, but I say I'm in Jesus, but at the end my soul isn't saved? Que me sert-il d'avoir toutes les richesses de ce monde et qu'à la fin mon âme ne soit pas sauvée? What shall it profit me to have all the riches, all the fortunes, all the wealth in this world, but at the end my soul isn't saved? En ce jour, comment sera-t-il pour moi? At that day, how shall it be for me? En ce jour, devant la face de Dieu, comment sera-t-il pour moi? That day, standing before the face of God, how shall it be for me? Que me sert-il d'avoir toutes les richesses de ce monde et qu'à la fin mon âme ne soit pas sauvée? What shall it profit me to have all the wealth acquired in this world, but at the end my soul isn't saved? Que me sert-il si je perds ma vie à cause de Jésus-Christ et qu'à la fin mon âme ne soit pas sauvée? What shall it profit me if I lose my life on the account of Christ, but at the end my soul isn't saved? Ce jour, comment sera-t-il pour moi? That day, how shall it be for me? C'est ce que dit la cantique. These are the words, the interpretation of the song, of the hymn.
Magdemare, Alekewano, Alekewano, Magdemare, Alekewano, Ilekewano, Ilmafo, Pokoye, Yeme, Kakenyo Lugo, Ilekewano, Meduna Pokoye Bawu, Lobolu, Kakenyo Lugo. Que me sert-il de prêcher la bonne parole de Dieu partout et qu'à la fin mon âme pêche contre le Saint-Esprit? What shall it profit me to have announced the good news everywhere I go, but at the end my soul has sinned against the Holy Spirit? Que me sert-il d'avoir évangélisé partout et qu'à la fin mon âme pêche contre le Saint-Esprit? What shall it profit me to have proclaimed the good news everywhere, but at the end my soul, I have sinned against the Holy Spirit? Que me sert-il d'avoir la crainte de Dieu en moi et qu'à la fin mon âme pêche contre le Saint-Esprit? What shall it profit me? How shall I be advantaged if I have the fear of the Lord inside of me, but at the end I've sinned against the Holy Spirit? Que me sert-il d'avoir reçu la sainteté et qu'à la fin je pêche contre le Saint-Esprit? What good has it done to me? What shall it profit me if I've accepted holiness, but at the end I've sinned against the Holy Spirit? Que me sert-il de porter toujours de longues robes de sainteté et qu'à la fin mon âme pêche contre le Saint-Esprit? What shall it profit me to have been wearing a long robe of holiness, saying I'm in holiness, but at the end my soul has sinned, I've sinned against the Holy Spirit? En ce jour, comment sera-t-il pour moi? At that day, how shall it be for me? Que me sert-il d'enlever les mèches et les boucles d'oreilles et qu'à la fin mon âme ne soit pas sauvée? What shall it profit me? What shall it profit me to have taken away the fake hair, to have taken away the makeup, to have taken away the false ornaments, but at the end I've sinned against the Holy Spirit? What shall it profit me? Que me sert-il d'être dépouillé des boucles d'oreilles, des faux cheveux, des pantalons des femmes et toutes ces choses, et qu'à la fin je pêche contre le Saint-Esprit? What shall it profit me to have taken away wearing pants, to have taken away wearing things that the Lord forbids His children from wearing, but at the end I've sinned against the Holy Spirit? Amen. Longtemps, ne me pas et fais pas que banton, ta ban. Nyakpo aleke Besheba. Na adobna esra mutula aleke wona. Hey. L'ennemi, et fais pas que les bateaux, ban, vous bien d'un, Besheba, et veut beton mirlin, et veut beton mirlin. Alléluia. Et dans notre temps, Nani nyagbodi la o, mani nyagbodi la o. Ne, elle n'a pas va et fia David bola. Lei me que me poni fia hadola. Ne edibe ya no bakula. Elle n'a pas na chon kuma chon anibadi e na bobota. Besheba.
ele dziƒo egbe. To fia David ƒe amenuveve Bathsheba le dziƒo egbe le dzidzɔ me. Elabena efia David gblɔ ɖe bena evia Salomon aɖo eƒe fiazikpui dzi le yi ke be Mawu gblɔ nɛ. Ne David gblɔ be yeaɖɔli Salomon, Mawu aɖe mɔ nɛ be wòaɖɔli elabena enyi Mawu ƒe dzi. Alléluia. Nu sia nu si ke David gblɔ na Mawu la, Mawu wɔ nɛ. Elabena gbɔgbɔ kɔkɔe le eme eye gbɔgbɔ kɔkɔe ƒoa nu to edzi. Gag hã wɔna ema ke na David. Bathsheba hã abe aʋafia gã nea eha dena tagu eye wòdona gbe na David. Benaya, Shama hã wɔna nenema ke. Elisha, David ƒe kalẽwo katã woda tagu nɛ hafi do agbe nɛ. Elabena wonye be Mawu le kpakple. Ushayi hã wɔna nenema ke. Elijah hã wɔna ewama ke. Wakafu Mawu. Gake egbea wole dziƒo, wobɔbɔ wo ɖokuiwo, na yi ɖe dziƒoa mefa o. Le Yohanes ƒe gbalẽmea, dziƒo yiyia akpa sesẽ ye wònye hafi dziƒoa le bena nazã akpa sesẽ. Alléluia. Womesina tekpoa le ŋdi koa be ayi ɖe dziƒo o, kpɔ nyuie ɖe. Hafi nayi dziƒoa, woable o. Le ɖo ahlɔ̃. Ame sia ame si ke va na fia David gbɔ, ame sia ame ke ne nia ne eva ele nɔ be nade tagu na David. David wu Uri, gake nu ka gblɔm Uri le dziƒo? Egblɔ bena ye ɖo ato ye ƒe efiɔ ƒe gbe ɖeɖe. Eyi ke me wònye Mawu ƒe tameɖoɖo la. Bathsheba megale tame bum le nu si ke amewo agblɔ le ŋuti o. Le yi me ke Mawu ve efia nu. Ebiɔ ta nyo mebiɔ ta nyo. Bathsheba le dziƒo egbe. Bathsheba le dziƒo. Me le tame bum le nu si ke amewo agblɔ ŋuti o. Nyemale gblɔ mena womebiɔ Bathsheba ta ye o lo alo o hã ne womebiɔ ta wa na yi ɖe dziƒo lo nyemale sia gblɔ na o. Vɔ eŋlɔ be nu sia nu eye gba ele dziƒo. Eve David bena Jonathan meva dziƒo o. David le avi fam le esime ke Jonathan meva dziƒo o. Amewo ate agblɔ bena le dziƒo mefana vi o. Medzima na nanya bena David le avi fam le dziƒo le Jonathan ta. Le esime Jonathan bete va dziƒoa, David le avi fam le eta. Ne le Bibla nyuie ɖa le yele ɖe fia ƒe agbalẽ me ame yiwo wu, ame yiwo gblɔ Mawu nya eye wowu wo, wole dziƒo gake yewo katã yi ga sia ga me ŋkeke sia ŋkekea wole avi fam me le Aƒetɔ Yesu Kristo. Drɔ ʋɔnu biɔ hlɔ̃ ame yiwo katã wowu mí le anyigba dzia. Biɔ ʋɔnuwo ye ka yina biɔ ʋɔnu ame siwo katã wu mí o. Biɔ ʋɔnu wo katã wole avi fam ne miehlẽ Mawu nya nyuie ɖea. Miase le Mawu nya me miakpɔe miahlẽ mikpɔ nyuie ɖe. Eye ke be David nyi fia la efia bubu aɖeke mele o lo. Menye fia me ve le lo. Mawu menye tsakatsaka be Mawu o lo. Mawu nye ɖoɖo ƒe Mawu nye. Nyɔnu aɖe va gbɔnye bena Mawu gblɔ nɛ bena enye la nyi srɔ̃a be ele nam be maɖee. Ne megbe be nyemaɖee o la, ke wa tameɖoɖo yi ke Mawu wɔ ɖe nye agbe ta eye nu si ke Mawu gblɔ ɖe nye agbe tia mava me o. Megblɔ nɛ bena Mawu megblɔ esia nam o. Mawu megblɔ nya ɖeke nam tɔgbe abe nu si gblɔ nɛ le ne o. Eva yi lɔ eƒe agbawo be ava ti gbɔnye be esrɔ̃nya nava yi sɔ esrɔ̃a eye nye gba kplea miatrɔ so srɔ̃a tso gbea dzi. Megblɔ bena trɔ wò agba na trɔ tso aƒe me elabena Mawu nye megblɔ nu si gblɔ ne la Mawu nye megblɔ nu si atɔgbe nam o. Kɔ wò agba ena kɔ trɔ dzo yi gbɔ o.
est fou le triton le si e globana de via nyon ou soit tonyen que bon nyon nyenya tonyen onyen hey Nyen loto Nyemu dasire ti o hey nyon wa ha Nyeme tu afok boezio va se ekeme ento bakple esroa otro ide apeme Oyonam muso bakple jon wa yonam ne o hena de la me pera de wanti e nu sa no tike o hea mo to no mo se de me ma pera wanti Eko olem e me de gakpa me e me de gakpa me e ke o se be amale le nu pour le radio di un soir le nyagbron le diti pe nous se dit non nous savons sur et on souci que le mau nyagbron le diti pe nous se moisi et ho be nomba et on soir gbron na on amare blom mau nyegbare no sia mau jawo na de to souci Aye, nyɔnu agblɔna ŋusɔbena nam ebe nɔmba eyi si ke nyɔnu axɔ ŋusɔbe nɔmba la eyɔ ŋusu ke gblɔ mawu nya eyɔe eye woɖo rendez-vous alo woɖo game ye wova do go eye ŋusua kpakple nyɔnua wova yi ɖe ŋusu si gblɔ mawu nya le didiƒenu kpɔnɔdziawo ye gbɔ eye eyi ke woɖo teƒe sia ɖa egblɔ na ŋusua bena nyateƒe ewoe mawu yɔ nu yi ke mawu gblɔ na nyateƒe wonye va Gbogbo bi de bena mawu gblɔ bena ne me de mo la ne me tsɔm abe srɔ̃ nyɔnu ene la nu si ke mawu gblɔ la gbɔ wadzia ma va edzi o ta so gbesi adzia esrɔ̃ nyɔnu magaɖo xɔa me o enye nyi srɔ̃ me trɔ zu srɔ̃ eye nyɔnu sia anɔnɔ dɔ agbo dzi exɔ sia trɔ zu xɔ nye me eye nyɔnua dɔnɔ xexe nu eye nyɔnu sia yi ke be aɖema eva dɔnɔ ŋutsu sia be xɔ me eye wole mɔkpɔ be ŋutsu sia la trɔ zɔ ame gã gake efɔ fu na ŋutsua miedogo esrɔ̃a xoxo le asime wole mawunya gblɔm eye wogblɔ be ne srɔ̃nye se bena edogo le gakpɔ me la agatrɔ dzo le ŋutsu sia gbɔ yi wo le fifi la ya atrɔ dzo le ŋutsu sia atrɔ va gbɔ be ewoe mawu yɔ nye lɔlɔtɔ mawu na kpe ɖe mía ŋuti eyawo vɔ Mina mia d'asi le fefewo ŋuti mina mia d'asi le kantatawo ŋuti mawu na kpe ɖe mía ŋuti ne miawɔ eƒe lɔlɔ̃nu wɔ ɖeke ba kplem elabe nyagã aɖe ba kplem ebe mama yɔvi ene eke evia nyɔnuvi ya dzi via eku eye ɖevia tia gbe eye ɖevi sia nye ŋutsuvi ŋutsuvi sia nyagã lé be nɛ kaka va ɖo epe 17 mama sia meɖana asi le mama yɔvia ŋuti o bena va yi do ha alo ava wɔ nane ke mekɔ mawu ŋuti o egblɔ be o ɖeka koe kpɔtɔ nam medi be na yi ɖe sukulu nava trɔ zu naɖe nam ele epe 17 me la ɖevi sia va xɔ agbalẽ ke kpe ɖe ame ŋuti wa yi ɖe sukulu kɔkɔ alo universitia ɖevi sia xɔ agbalẽ sia eye teƒe sia teƒe si ke ɖevia dzina be ayi la ye be kɔ mawu ŋkɔti o la mama melɔlɔ gbeɖegbeɖe be ɖevi sia na wɔ afɔɖeɖe sia tɔgbe o elé na bena ɖevia abe evi akogo ene mama di be ela va sukulu kɔkɔ pe ewa de France ayi de sukulu gake gbeɖeka la
eƒe sukulu hametɔ wodze ekokoe. Nyɔnu mama sia ye le degbe ɖe dziwoe. Mama sia ƒe gbenese na. Gasaga nana home. Miawo mi yayi ɖe semaine culturelle. Va mi dzo. Eye eke ɖevi sia nya bena mama elɔna tsɔtsi be nya. Eda dze na mama bena mama mi dzayi ɖe bac 2. Pastor gblɔ bena miayi ɖe gbedoɖaƒe miatsi ŋdɔ. Mama gblɔ be yi. Oyi, va yi ɖe semaine culturelle. Woɖu aza kaka wonu ahamu eye wova yi tsi hoteli eye wova yi doma kple nyɔnuvi aɖe eye wogbɔ va xɔme. Eye mama bia bena aleke veye alo zatoto ale o. Ebe pastor mawu yɔrɔ mawu sia mi lɔlɔ. Eye mama bena de tanya kae mi nɔte do. Eye bo mawu dzata be tanya nyina miaɖo dzi. Eye ɖevia va yi mlɔ anyi. Ŋkeke aɖewo megbe alo ɣletri aɖewo megbe la, ɖevi sia va kpɔ bena ŋuti kɔ na me yɔ eƒe ŋuti la fu ɖeɖitea ŋuti eye wokplɔe ɖe kɔndzi. Le kɔndzi yi me la, dɔkitawo va yi do dzesi bena to nukuku me, kɔndzi ƒe nukuku me la, dɔkitawo va yi do dzesi bena ɖevi sia lé dɔ aɖe. Edɔ aɖewo yɔna be sida alo edɔ kɔdege. Edɔ sia va lé, edɔ sia na be woɖina ku sida alo kɔdege. Eva lé dɔ sia. Wakafu Mawu. Numetsonuwo woxlɔ̃ na me nyuiewu nuxlɔ̃amewo. Ekpɔ bena mama trɔ zu Mawu nɛ. Afi ke dze nu ye ŋutɔ wɔ tiatia la eyi ɖe teƒe ma eye miekpɔ nu yiwo va yi do goto nu siawo me nɛ. Nyateƒe wonye bena exɔ eƒe agbalẽ ke akpe ɖe ŋuti bɔ yi ɖe sukulukɔkɔƒe. Egblɔ na mama bena taɖodzinu ƒe ŋtitidɔ anye bena woaɖu dzi, eɖu dzi nyawo gake exɔ sida alo edɔtɔdege. Menya bena ye mama ƒoƒu ga aɖe bena ne va xɔ agbalẽ sia sike ave nu bena woayi ɖe sukulukɔkɔƒe la, yeakplɔe woayi ɖe France ava yi sukulukɔkɔ le France o. Mekpɔ bena ega si ke mama ƒoƒu ɖe la azã ga sia akɔ wɔ eƒe hiãhiãwo. Eke mama sisiawo la eve meka ɖe dzi bena ega si ke woƒoƒu ɖe la mama ƒoƒu ɖe la azã ga sia akɔ ɖu nu elabena enya bena ame aɖeke megale ye si o. Nenemawo ke wòle bena Mawu yi ke yɔ mi la do ŋugbe geɖewo na mi eye le yi me ke wòle na mi miabɔ nu miazi kpui miakpɔ mɔ bena Mawu ƒe tameɖoɖo la va me le miaƒe agbe me la edzidzi la mietia dzi eye miedze me miawɔ miatɔ ƒe lɔlɔnu miedze miawɔ kaba miado ŋkɔ na Mawu. Miekpɔ ale ke wòle le ŋgɔdodo na Mawu ƒe tameɖoɖo le ɖevi sia ƒe agbe la miekpɔ nu si ke wòva trɔ zu. Miawo hã ele na mi bena miagblɔ dzi ɖe miakpɔ mɔ na Mawu eye miawɔ Mawu ƒe lɔlɔnu bena mi megava dze vɔ me o. Mawu kpe ɖe mia ŋuti bena miawɔ lɔlɔnu. Miedo gbe ɖa le Yesu Kristo ƒe kɔme de ame yiwo katã medze agɔ ɖe Gbɔgbɔ Kɔkɔe ŋuti o. Tsɔ nu natsɔ ŋuti kple wo ʋu yi ke ɖe kɔ ɖe natsɔ ŋuti ne woanɔ te sesẽ aɖe woanɔ te le me o le wo ɖoɖo me kplikpa va se ɖe ke woaɖe dziƒo abe ale ke gblɔm le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 19:17 mea nea Aƒetɔ Yesu Kristo akpe na wo ne wo nya na va me le míaƒe agbe me medo gbe ɖa bena emɔ sia mɔ si ke dzi viwo ato yewoadze wova dze agɔ ɖe Gbɔgbɔ Kɔkɔe ŋutia. Mawu viwo katã mekpɔ dze agɔ ɖe Gbɔgbɔ Kɔkɔe ŋutia. Emɔ siawo katã Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ʋu nagba mɔ siawo katã bena viwo aɖeke nagava yi to mɔ siawo ava to mɔ siawo dzi ava dze agɔ ɖe Gbɔgbɔ Kɔkɔe ŋuti o. Nakpe ɖe ŋuti nalé wo sesẽ aɖe anɔ kplikpa
wa tatia kple pa le me o me o ma jagore gbogbo kokwe o me do bana me so kata mau viota chonu oji chonu mi aji bena mi ase o ka o be akpena o bena o vuna chomi aji le Yesu Kristo na zato me ko mi do bana amen.